वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हम आ चुके हैं सनली उर्फ़ा में। सबसे पहले मैं आपको इस शहर का व्यू दिखाता हूँ। देखें, शानली उर्फ़ा भी इसको कहा जाता है और सनली उर्फ़ा भी कह सकते हैं। ये टर्की का ऐसा शहर है जिसको प्रॉफिट्स का शहर कहा जाता है, पैगंबरों का शहर कहा जाता है। देखें आप, और एक ऐसा नज़ारा आता है जैसे कि हम तबूक में गए थे ना, तो तबूक भी बिल्कुल इसी तरह का था। ये बिल्डिंग्स, फिर वो पहाड़, फिर उसके पीछे भी बिल्डिंग्स हैं। ये खूबसूरत शहर टर्की का है और ये टर्की का फ्लैग लगा हुआ है। ये देखें आप, बिज़ी रोड, हाईवे। और इसके बारे में हम कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों को बताएंगे। हम इस्तांबुल से अब सनली उर्फ़ा में आ चुके हैं और ये पैगंबरों का शहर कहलाता। अब आप लोगों से कुछ ज़रूरी बातें करनी है। इस्तांबुल से जो हमारा यहाँ पर सनली उर्फ़ा में आना हुआ, इस्तांबुल से सनली उर्फ़ा में हमारा आना क्यों हुआ, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि सनली उर्फ़ा हम इसलिए आए हैं, जैसा कि इसका नाम है पैगंबरों का शहर, क्योंकि यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह है, जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। और वो जगह भी यहीं पर है जहाँ नमरूद ने तोपों के ज़रिए, जैसे उस ज़माने में गुलेल टाइप की तोप हुआ करती थी, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिस जगह पर मिंजनीक लगाकर आग में डालने की तैयारी की गई थी, वो जगह भी यहीं पर है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जो लकड़ियाँ और आग जलाई गई थी, वो जगह भी यहीं पर है। इसी के साथ साथ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी के टाइम में जो तकरीबन 15 साल 18 साल जो गार में रहे, वो जगह भी यहीं पर है। और वो कुआं जिसके पानी से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा हासिल हुई, वो जगह भी यहीं पर है। और कहा जाता है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बहुत सारे पैगंबरों का आना भी यहीं पर हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है जब ये बड़े बड़े पैगंबर यहाँ पर रहे तो उनके रिश्तेदार और उनके मुताल्लिकीन और दीगर पैगंबर भी यहाँ पर ज़रूर आए होंगे, इसीलिए इसको पैगंबरों का शहर कहा जाता है। अब हमारे साथ एक बड़ी दिक्कत इस्तांबुल से कहाँ शुरू हुई, वो हम आपसे शेयर ज़रूर करना चाहते हैं, ताकि इस तरह की दिक्कतें आप लोगों को ना हों। इस्तांबुल का जो एयरपोर्ट है, वहाँ पर जब हम पहुँचे तो मुफ्ती साहब बताएं उसके बारे में, तो क्या हुआ था असल में। जी, जैसे कि कहा जाता है ना कि अगला गिरा तो पिछला संभला। बिल्कुल, मुफ्ती साहब के जी में ये बात इसीलिए आई कि ये दिक्कत हमारे साथ आई, हम अगर इसको लोगों से शेयर कर दें तो हो सकता है कि बाद में कोई आए, उनको फ़ायदा हो जाए। देखिए, तुर्की के सफ़र में एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम यहाँ हुआ मुफ्ती साहब, वो लैंग्वेज प्रॉब्लम है जी, कि यहाँ की ज़बान तुर्किश जो है, ज़ाहिर है कि वो हमें कैसे आएगी, और अंग्रेज़ी भी बिल्कुल ना के बराबर है, इंग्लिश भी बिल्कुल ना के बराबर है। तो जब हम इस्तांबुल से यहाँ आ रहे थे सनली उर्फ़ा के लिए, तो बोर्डिंग पास भी हमने ले लिया, हम बिल्कुल रेडी थे, तैयार थे। किसी भी एतबार से हम गफलत का शिकार नहीं थे। जो गेट नंबर था हम वहाँ पर बैठ गए, बल्कि हमने लाइन भी लगा ली। अब हुआ ये कि वहाँ अनाउंस हुआ जो हमें पता नहीं चला कब हुआ, कैसे हुआ, किस लैंग्वेज में हुआ, कि भाई आपका गेट नंबर चेंज हो गया है। अब वो लाइन लगी थी तो हमने समझा कि भाई ये हमारी लाइन है। हमें वो तुर्की ज़ुबान में शायद अनाउंस हुआ होगा, तो हमें पता ही नहीं चला। अब हम लाइन में खड़े हैं। अब इतनी लंबी लाइन है, लाइन क्रॉस करके भी आगे आएंगे तो पीछे वाले नाराज़ होंगे कि भाई लाइन क्यों तोड़ रहे हैं। अब जब हम बिल्कुल डेस्क पर पहुँचे और हमारा बोर्डिंग पास हमने पेश किया, तो कहा कि क्लोज़। फिर कहने लगे गेट चेंज, गेट जो है वो तुम्हारा तब्दील हो चुका है। तो ये प्रॉब्लम इसलिए हो गया सबसे बड़ा कि लैंग्वेज का मसला था। तो इससे हमें सबक ये मिला कि जैसे ही फ़्लाइट का टाइम हो जाए तो जाकर बार बार वहाँ उनके सर पर सवार हो जाए, ऐसा मुतमईन होकर लाइन में भी ना खड़े रहें। हालांकि हम पूरे तौर पर तैयार थे, किसी गफलत का शिकार नहीं थे। 1 घंटा 1.5 घंटा हम लोग बाज़ाब्ता लाइन में लगे रहे, लेकिन जब नंबर आया तो कहा कि तुम्हारी फ़्लाइट जा चुकी है। मतलब ये हुआ कि वो गेट चेंज हो गया था। तो अब ऐसे मौके, देखो, सफ़र के बारे में कहा भी जाता है अस्सफ़रु क़ित्अतुम मिनन नार, कि सफ़र जो है वो जहन्नम का, नार का, आग का एक हिस्सा है। यानी सफ़र में मशक्क़त आती ही है, और सफ़र इंसान को ज़िंदगी के तजर्बात देता है, एक्सपीरियंस होते हैं। तो इन तजर्बात से हम चाहते हैं कि आप भी फ़ायदा उठाएं,
اس لیے یہ بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اور پھر اس میں جو ہے نا اچھا وہاں اتنی بھیڑ تھی, اتنا شور شرابہ تھا, بعد میں ہمیں پتہ چلا اپنے ایک متعلق ایک بھائی سے کہ یہاں جو ہے نا گیٹ چینج بہت ہوتے ہیں اس ایئرپورٹ پر. آپ یہ سمجھ لو کہ میں ابھی ایک اسکرین پہ دیکھ رہا تھا کہ صاحب ہمارا گیٹ نمبر اے ہے, میں دوسری اسکرین پہ آگے بڑھا تو میں نے کہا لاؤ اس اسکرین پر اور دیکھوں, ایسا تو نہیں ہے کہ, تو وہاں بھی ہو گیا. اور تھوڑا آگے بڑھے تو وہ بولے 400 کے بجائے اب آپ کو 200 ہو گیا, یعنی صرف 5 منٹ کے اندر 3 بار گیٹ چینج ہوا. لوگ یہاں سے وہاں بھاگ رہے, یہاں سے وہاں بھاگ رہے. وہ بول رہے تھے یہاں عام ہے, گیٹ چینج اس ایئرپورٹ پر بہت ہوتے ہیں. اور میں نے پھر وہاں جا کے کاؤنٹر پر بات کی ٹرکش ایئر لائن والوں سے, تو وہ کہنے لگے, میں نے بولا انگلش میں تو اناؤنس نہیں ہوا, تو بولے ٹرکی میں تو ہوا تھا. تو میں نے بولا ٹرکی تو ہم نہیں جانتے. تو بولے یہ تو آپ کا پرابلم ہے نا, آپ ٹرکی نہیں جانتے. تو میں نے کہا بھائی ٹرکی ہم نہیں جانتے تو آپ کو بھی تو انگلش میں اناؤنس کرنا چاہیے. اور ہمارے انڈیا میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی گیٹ چینج ہوتا ہے تو بار بار وہ لیڈی آتی ہے کہ یا کوئی میل آئے یا فیمیل آئے, بار بار بولتے ہیں کہ یہ فلائٹ والے تو نہیں ہیں, باقی ابھی بھی بار بار اناؤنس کرتے ہیں, نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی بتاتا ہے. تو اسی لیے بڑا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. ایسے اکیلے نہیں تھے, اور بھی ہم بہت سارے لوگ تھے. کسی کو بعد میں پتہ چل رہا ہے کوئی یہاں سے وہاں بھاگ رہا ہے, یہاں سے وہاں بھاگ رہا ہے. پھر کیا ہوا کہ وہ جب کینسل ہو گئی تو بہرحال کوئی ریفنڈ وغیرہ تو نہیں تھا. پھر اس کے بعد دوبارہ ہم نے فوراً دوسری فلائٹ کے لیے ٹکٹ لیا اور پھر ہم سنلی عرفہ تقریباً رات کے 12 بجے پہنچے. تو ایک سبق گویا یہ ملا کہ جو بورڈنگ پاس پر گیٹ نمبر لکھا ہوا ہے صرف اسی پر اعتماد کر کے رک نہ جائیں, بار بار اسکرین بھی چیک کرتے رہیں. یہ بھی ایک سبق ملا کہ اسکرین چیک کرتے رہنا چاہیے. اچھا تعجب کی بات یہ ہے, وہ تو ہمارے میزبان پر اصل میں مفتی صاحب اسکرین پر بھی جو ہے نا وہ 2-3 بار چینج ہوتا ہے. ایسا ہے آپ اسکرین پر دیکھو گے, مطمئن ہو گئے, پھر آدھے گھنٹے بعد یا 15 منٹ بعد پھر چینج ہو جائے گا. تو یہ ڈومیسٹک فلائٹ میں یہاں ٹرکی کے اندر بہت ہوتا ہے. اب آپ اندازہ کرو. جی مفتی صاحب کیا عرض کر رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ پھر ہم نے, یہ تو ہمارے میزبان کا کرم ہو گیا کہ انہوں نے فوراً ارینجمنٹ کر دیا, ترتیب بنا دی. تو تعجب کی بات یہ ہے کہ پھر ہم نے جو دوسری فلائٹ لی نا اس میں بھی گیٹ چینج 3 بار چینج ہو, تیسری اس میں بار بھی 2 سے 3 بار گیٹ چینج ہو گیا. تو بہرحال پھر جو ہے نا بہت مشقتیں اٹھانی پڑی. 5 گھنٹے تقریباً ایئرپورٹ پر لگے اور یہاں سے وہاں جانا. پھر لگیج بھی ہمارا رہ گیا تھا, پھر اس کو لینا. اور الحمدللہ پھر اللہ کے فضل و کرم سے 12 بجے ہم یہاں سنلی عرفہ میں پہنچے اور ہم نے بہت ساری چیزوں کی زیارت اب کرنی ہے. اور اگر آپ ٹرکی آ رہے ہیں نا تو سنلی عرفہ ضرور آئیے. چلے میں اب آپ کو تھوڑا سا ایک اچھا سا ویو دے کے دکھاتا کا. یہاں سے تھوڑی اور دور ایک علاقہ ہے جہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کا مبارک مزار بھی ہے, وہ بھی ہم انشاءاللہ آج دیکھیں گے. اور اس وقت ہم جو ہوٹل میں ہیں وہ نیوالی ہوٹل ہے. اور یہ دیکھیں آپ, یہ اچھا خاصا گرم علاقہ ہے جہاں پر ہم ہیں. سنلی عرفہ آ چکے ہیں اور یہاں سے اب ہم آپ کو ویڈیوز دیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ. پیغمبروں کی جتنے بھی مقامات ہیں یہاں پر صرف انہی کو دیکھنے کے لیے ہم آئے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں ارے بھائی آپ عثمان غازی اور ارطغرل غازی کے مزار پر کیوں نہیں جا رہے, حانلی بازار کیوں نہیں جا رہے. تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہمارے لیے پیغمبروں کے جو مقامات ہیں یہ زیادہ ضروری ہیں. اس کے بعد اگر ٹائم ملے گا تو انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی جائیں گے. تو اس کلپ کو شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.